guys, dito tayo sa content sa loob. Alright, shoutout sa mga subscriber natin. Alright, yun, lamisa dagat na yun. Biotech, meron silang biotech sa Silyasihan. Shoutout kay Jin Bilog. Alright, Miss Jin Bilog. Alright, kay Rosmar lang ang malakas. Alright, ano pa ba? Ayan, si Diwata Overload. Alright, si Paris Diwata Overload. Yes. Sila si Wamos, Timbogok. Alright, Miss Jim Bilog, inom na tayo. Alright, shoutout kay Juan. Shoutout naman Dulce Amor. Alright, kay Ma'am Dulce. Alright, singing diva. Alright, shoutout din kay Siasha Padilla, kay Kuli Desmo. Alright, ayan, sa mga artists, mga artista. Alright, mga artist, shoutout sa inyo lahat. Alright, sa Conrad. Alright, maya breakfast tayo. Alright, magandang pahingahan yun.